शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गणेशं नम्यं वन्दे विष्णुभवरे सर्वलोकनाथं प्रसीदतं वराडपटे मध्यस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे शङ्करं सर्वं हरिचन्दनं सुललितकम्पितं मुक्तवरे भोगन्ति परिवेष्टितं गोपाल चूडामणि बहुत गाड़ी जाम आम कम सारिके आसिले जगन्नाथ मंदिर प्रसाद नापी आमर एगुड़ा कौन भात शाग तरकारी पनीर पोटल खटा पिठा सैला छांचर से नड़िया पूरा सैला से नड़िया पूरा सरीगला ना तू सब पढ़ीचु आम कर कहली बिरी पूरा ए सब कौन पड़ी कहनी नमस्कार जर्जित विषय आपन को स्वागत। आज पुणी गोटे नुआ भिडटे आरंभ हो आज भी भोजी हो हाँ मामार तोर खाइबा छिड़ाई भोक होगा आ खाइबा बहुत गेली जितक पूरी छाई सब बोली खाली मामा लास्ट 4-5टा भेल। नमस्कार जर्जित विषय आपन को स्वागत। गेली आज कौन कि जानी जानिनु आज सरस्वती पूजा उपलक्षे आपण को बहुत बहुत शुभेच्छा शुभकामना। आज सरस्वती पूजा आम घरे भी करूँ सरस्वती पूजा उपलक्षे आमर बहुत पिठा पଣା मंडा चकुली सब बनाब जगन्नाथ मंदिर भी प्रसाद आसब राति भी आमर गोटे आयोजन अच्छी पूरी चिली पनीर सब बनब आपण मैंने आम वीडियो को देखंतु यह लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। मामा मामा सर आमर ठाकुर पूजा चलती आ तुम तो सब स्कूल जीव स्कूल रे पूजा करबे कि हमर फोटो अछि रे पूजा ये जीव स्कूल को के गेली हां गेलती जीव ना हां जीव बा तारे जीव छी कब बजीबा नले पूरी हे जीव आमर तो स्कूल रे भल भल सब सुषम खाद्य गुड़ाक हुए सब हाँ तो स्कूल जानिए को भी चाहूँ एबे हमें कौन करिया दीप दिए ये थाउ हमर चौरा थाउ लिखि थाउ आउ हमर पूजा हवा पाई आसीची कॉलम्स कलम खाता पेन पेंसिल सब हमर गेली ना दिए पूजा करबा आ हम ते कलश रे सिंदूर लगे देबा एक कलश रे सिंदूर लगे देबा कलश अब का खड़ा है की बोले काम करनी एटा कोनी पिछड़ के इधर पानी दिए ना शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गणेशं मेघवर्णं दुर्विघ्नं नम्यं वन्दे विष्णुभवरे सर्वलोकनाथं कस्तुरीतिलकं वराडपटे मध्यस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितकण्ठितं मुक्तवरे बहुपस्थिति परिवेष्टितं विजयते गोपाल चूडामणि नीलावञ्जस्यामल कमलागं सीता समारभिते वामभगं पाणमसिक चर्चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मेळग्रो शङ्खवदे सततः कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वाङ्कर युक्तं नवहन रुचिरं संस्थितं चक्रजनवज्रं वामने रथोत्तरं दुष्टं वक्रकौलं करुणावतारं संसारसारं निरन्द्रहारं सर्ववसितं मुदारविन्दे भगवान् कृष्णं नमामि जयन्ति मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षमाश्रयश्री सहस्रधरमुक्तिते नमस्ते मामय श्रीते दुर्गुरुते शङ्खचक्रगदाश्री महालक्ष्मी नमस्ते जा गणपिता गौर जा चित्रवस्त्रवचा जा गणबन्धमण्डिताकर जा चित्रपद्मजना महाति शङ्करदेवी सामापाति सरस्वती भगवती नित्यशोदरागा मनोजवं महागणपतिरेणं जितेन्द्रबुद्धिमतं वरिष्ठं बालत्वजं प्राणयति ओम भूर्भुवस्सुतः सर्वत्र भगवदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् 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 वो आनी धीरे धीरे ଏଇଟା ମୋର ଥିଲା
ବିରି ଚାଉଳ ବଟା ହେଇଛି। ହବ କ'ଣ ନା ଚକୁଳି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚକୁଳି କରିବା। ହଁ ହଁ ଆଉ ତ ମାମା ଆମର ଏଠି ପିଠା ତିଆରି କରିଛି। ଆଉ କଉର ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଯାଅ। ଆମେ କାମ ସାରିକି ଆସିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆସିଛି? ଏଠି ଭାତ, ଶାଗ ତରକାରୀ, ପନିର ପୋଟଳ, ଖଟା, ଡାଲମା। ଏଠି ଆମର ଡାଲମା ଅଛି। ଡାଲମା, ଦହି। ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଇଏ ହେଲା। ଆଉ ଖା ଆଉ ରାତିରେ ଆମର ଖାଇବୁ। ହଁ ହଁ। କି ପିଠା ହେଉଛି? ମଣ୍ଡା। ତୁ ବନଉଛୁ? ପିଲେ ମୋ ଝିଅ ବନଉଛି। ଟିକେ ର। ତା ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ନଡ଼ିଆ ପୁର ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁର ଦିଆହେବ। ବିରି ବଟା ହେଇଛି, ବିରି ପୁର। ତାପରେ ଅଦା ଆଉ ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ର, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନାହିଁ। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ନାହିଁ ତ। ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସବୁ ପକେଇବା ଆଉ ନା। ଆଉ ତୁ ରଙ୍ଗୋଲି ବନେଇଛୁ ତଳେ? ଅଧା ବନେଇଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ପୁରାଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି ଆଉ ହେଲା। ଆଉ ତୁ କର। ପିଠା ଆମର ମଣ୍ଡପ ଗଢ଼ା ସଇଲା। ଆଉ ଆମର ଛାଞ୍ଚରେ ସବୁ ପିଠା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ପୁର ସଇଲା। ସେଇଟା ଆମର ନଡ଼ିଆ ପୁର ସରିଗଲା ନା। ତୁ ସବୁ ଗଢ଼ିଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ କରିବା କ'ଣ କହିଲୁ? ବିରି ପୁର। ଏଥିରେ ସବୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି କହନି? ବିରିରେ ଅଦା, ହଁ, ଲୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ବି ପଡ଼େ। ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନାହିଁ, ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେବା ଆଉ ନା। ହଉ ଗଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବିରି ପୁରରେ ଆମର ପଡ଼ିଥିଲା ସବୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଯେଉଁ ଆଉ କ'ଣ ଲୁଣ। ଆଉ ତାକୁ ଜିଗେଇଲି ଆମର ଗୁଡ଼ ଯେ ଭଲ ହେଇ ଗୁଳା ପୁରା ତଳ ଉଠେଇ ଗୁଳା। ହଁ ନଡ଼ିଆ ପୁର ସରିଲା ନା। ଆଉ ବୋଉ ଆମର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବିରି ପୁର ମଣ୍ଡା ପିଠା। ହଉ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବାଗରେ ଆମ ଝିଅ କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ମନ ଲାଗିଛି ହଉ କର। ଆମର ଦେଖେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଉପରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। କ'ଣ କରିବା ନା ପନିର ଗୋଟେ ମସଲିଆ ପନିର କରିଦେବା। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପୁରୀ ଛାଣିଦେବା ଆଉ ହେଲା। କ'ଣ କି ଖାଇବାରେ? ପୁରୀ ବୁଟ ଯାଇ ଆଳୁ କଷା ଆଉ ବୁଟ ଯାଇ ଆଳୁ କଖାରୁ ତରକାରୀ। ଆଉ ଏଇଟା ପିଆଜ। କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି? ଦିଦି କ'ଣ ଖାଉଛୁ କି? ପୁରୀ ଖାଉଛି, ତରକାରୀ ଖାଉଛି, ପିଆଜ। ବୁଟ ଡାଲି ଆଳୁ କଖାରୁ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଉ ଖାଅ। ହଁ ମାମାର ତୋର ଖାଇବା ଆଉ। ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଭୋକ ହେଲାଣି। ଖାଇବା ବହୁତ ଗେଲି ଆମର ଯେତିକି ପୁରୀ ଛଣା ହେଇଛି ସବୁ ବେଲିଛି। ଖାଲି ମାମା ଲାଷ୍ଟ 4-5ଟା ବେଲିଛି। ହଉ ଖା। ଦିଦି କେମିତି ହେଇଛି କି ଚିଲି ପନିର? ନିକି କେମିତି ହେଇଛି ନିକି?